بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن بأحسن التنزيل ثم تكفله بحفظه وهيأ له من التغيير والنقص والزيادة والتبديل صلوات الله وسلام على رسوله الذي فسر القرآن بأحسن التأويل وعلى آله وأزواجه وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biaon kaya pengajian na to hadars amuna in darsi kalima Jam'ul Qur'anul Karim wa tadwinih, pagpun sin Qur'an iban sin pagsulat kanya. Kaya pangadyan sin kita ni halimabay amuna in pagnganan nuzulul Qur'an wa hikamihi, pagturun sin Qur'an iban sin hikmat pagturun kanya. Biaon pangadyan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala hatungod sin pagpun sin Qur'an al-Karim wa tadwinih. Kuno napun in Qur'an iban kuno timagna in pagsulat sin Qur'an, demikian uno in hantang pagtartib sin Qur'an. Kapangadyan sin kita no ha mauto ini. Bismillah, nabda ala barakatillah. Jam'ul Qur'an wa tadwinih. Takappalallahu bihifdil Qur'an ila an taquma as-sa'at. Wa hayya lahu min asbabil hifdi wal inayati ma yatahaqqaqu dhalik. Wa min awwali madahiri hadhihi al-inaya kitabatu al-Qur'an wa jam'ihi. Biaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ay takaffalay kama bihi bihifdil Qur'an, hatungod sin pagparihala sin Qur'an. Biaon sin Allah ta'ala sambil mabut in adlaw kiyama. Demikian siya in piaunan niya den ha mga kasabab-sababan hasupaya hapagparihala sin Qur'an. Demikian inayah ma yatahaqqaqu dhalik, amuin parsababan atau akan labayan tabang hasupaya amuin matahkik siya. Wa min awal den ha mga panagnaan timampal in pag tabang atau akan inaya pagdepend sin Qur'an al-Karim amuna in kitabatul Qur'an wa jam'ihi, pagsulat sin Qur'an kaya sulat in Qur'an wa jam'ihi iban piun siya fi mushafin wahid, hambuk mushaf. Wakad marra dhalik bisalasati marahil, arapon in pagpun sin Qur'an iban pagsulat kanya naon siya 3 stages. Al-marhalatul ula bi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in panagnaan amunain zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana i'timadu fi hadhihi al-marhala ala al-hifdhi akthar min i'timadi ala al-kitaba. In kaunan sin pagpun sin Quran hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha marhalatul ula, nagfocus sila doon paghapal, mataod in paghapal nila dain pagsulat. Sabab ajaman niya to unuin parsaban niya liquwwati dhakira. In makna sin liquwwati dhakira, makusog in memory nila, makusog mga bright in mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sur'atul hifdh, iban masapat sila maghapal. Bang nila karungukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nunid na sila magsulat sa magwa bagtoy nila mahapal bang unuin ayatan timurun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam biadto in mga sila sahaba. Demikian parsababan may mataud in paghipid nila den ha pagsulat killatul katibin, tiyo dain makaingat din kanila sumulat.
wa wasailul kitaba iban tiyo-tiyuin mga kapanyapan nila pagsulat. Mayroon ballpen nila, kulang in mga katas biyan at akan uno-uno na in panya pagsulat. Walidhalika lam yajma fi mushafin na dahil nasabi ito wayroon na awon hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hahambuok mushaf at niya wayroon siya na hinang hambuok kitab. Bal kana man sami'a ayatin hafadhaha. Sa magwa in kaonan nila bang hisyo in makarungog sin ayat hapalun nila. Hapalun, directly hapalun, man to man karungugan nila hapalun niya to hawayroon pagsulat. Aw katabaha. Aun sabiat to sulatun siya fima tasiru lahu min usubin nakal wa riqa'il julud wa likhafil hijara wa kasril aktab. Aun sab mani tiyo din mga simulat bang uno-uno na in ya undoon ha waktu nila ha pagturon sin Quran. At niya bang uno doon ha jaman ha kaya kaputan nila atau kan maluhay kanila amuyat tuin sulatun nila. Dain ha mga usubun nakal, dain ha mga paipa sin hulma. Wariqail julud, dain ha mga pais amoy piyatahayaon dito sila magsulat. Sulatan nila biyan. Walikhafil hijara damik yan dain ha mga batu. Amuin batu malunok yaon, maluhay sulatan ukilan, lihap pagtawag kaniya. Wakasrul aktab iban din ha mga bukog amuin bali sin bukog yaon, din ha mga bukog sin unta iban sin mga kambing. Isulat nila rito in ayat atau kan wahi timurun doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza nazalat alaihi ayatun aw suratun minal Quran qara'aha ala ashabihi kama sami'aha min Jibril alaihi salam. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tumurun na doon kanya in ayat atau kan surah din ha Quran basahun niya doon ha mga sahaba niya biyasin diungog niya din ha Jibril alaihi salam. Wa amara kuttabul wahyi bi kitabatiha kama qara'aha. Mahuli daakon niya in mga magsusulat sin wahi biyasin Zaid bin Sabit iban sin kaibanan pa bikitabatiha hisulat siya biyasin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos siya tumali lang niya daha hadhil aya fi suratin kada wa kada. Daakon niya hisulat lang niya ayat ini surah ini be ini yatto. Wa kana kuttabul wahyi min akhiratis sahabati minhum. Dain ha mga manunulat writer sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sin wahi. Dain ha mga sarayaw-rayaw mga sahaba, bright sahaba kapangandulan niya minhum den kanila mga khulafaur rasyidun. At niya amunain upat sahaba khulafa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanallahu alaihim. Ibani Zaid bin Sabit wa Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhum. Amo yatuin panagnaan stage sin pagpun iban pagsulat sin Quran hajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam simubli in amunain Khalifa Abu Bakar radhiyallahu an. Amuyni in marhalatus saniya. Al-marhalatus saniya fi ahdi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amuna in zaman sin Abu Bakar radhiyallahu an nasulat in Quran hatahun hangpu tagdua. Fi am hangpu tagdua Hijri. May tayat to nasulat siya, napun siya, yarin sabab. Wasababuhu annahu qatala fi waqati al-Yamamah adadun kabirun minal qurra' minhum Salim maula Abi Khuzaifa ahadul ladhi amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhzil Qur'ani anhum. In sababan niya hawaktu amuin naawon na in mga hurubur ridda amuin mga sila yato nagmurtad sila hasabab nawapat na in Rasul sallallahu alaihi wasallam
nagmurtad na mga kaibanan muslimun. Inagi nila, wayruun na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, may ta kita magadha Abu Bakar. Na, piabuno sin Abu Bakar in mga sila yato nagmurtad. Di sila dumihil jakat, sabab inagi nila na wayruun na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hawak tuman naawon in mga buno dihato, hambok din mga buno amuna in Ma'rakat al-Yamamah. Pagbuno Hayamama. Inyamama ini yari siya northern Riyadh. Mataud din mga sahaba iban mga qurra huffadhul Quran nawapat hajaman nila to. Hambok kisah inawapat kanila din halimang gatus pa unum nga gatus sahabi. Lamud narito din mga nawapat amunahi Salim Maula ibn Khuzaifah radhiyallahu an. Nasahid siya. Demikian amunain taymanghod sin Umar, amunahi Zaid ibn Khattab radhiyallahu an. Den hasabab sin nawapat, mataod nawapat mga sila nagpakahapal sin Quran nasusa in Umar radhiyallahu an. Nasusain Umar radhiyallahu an sambil miyatu siapa Abu Bakar ini nagsakwa siya hasupaya amuin ini bangbiya diin mainaya maparihala in Quran sabab mataod na din ha mga sila huffadhul Quran nagkawapat. Faamara Abu Bakar radhiyallahu an na nagdaak nag-order in Amirul Mu'minin Abu Bakar radhiyallahu an amunin jam'ul Quran li alla yadi' amuin punun in Quran hasupaya amuin di siya malawa. Fa fi sahih al-Bukhari nasabut sahih al-Bukhari anna Umar al-Khattab radhiyallahu anhu asyara ala Abi Bakar radhiyallahu an bi jam'il Quran ba'da waqa'atil Yamamah. Nasabot sahih al-Bukhari bunnal tuod in Umar radhiyallahu anhu nagsakwa siya, nagmustasar siya matupa Abu Bakar radhiyallahu anhu karena hasupaya punun in Quran hapuas amu in jimatu in ini Ma'rakat al-Yamamah. Patawakkafah wayruun simambag in Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wayruun siya simambag. In agi niya falam yazal Umar yuraji'uhu hatta saraha Allahu sadra Abi Bakrin lidhalik. Wayruun lang niya himali in Umar magbalik-balik matupa Abu Bakar hasupaya i-explain niya bang mayta subay punun in Quran. Sambil hambo kisa amuin nakasambag in Abu Bakar radhiyallahu an long niya hadis hambok qultu li Umar kaifa af'alu shay'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biya diin in kahinangku magpunsin Quran ya Umar wayruun na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Longhi Umar, huwa wallahi khairun ya Abu Bakar. Bunnal tuod ya Abu Bakar, in pagpun nato sin Quran, wayruun sa mahinang nato malaingkan, karayawan sadya siya. Wallahi khairun. Bunnal tuod. Saksian ko pa Allah Ta'ala, marayaw siya. Lang niya, palam yazal Umar, sambil wayruun, himaliin Umar magpahati magsakwa magbalik-balik madto para pa Abu Bakar sambil lang niya piyasawasin Allah Ta'ala in pangatayan sin Abu Bakar ha parkala yadto sambil bihan napun niya paarsala ila Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu fa'atahu wa indahu Umar. Demikian ini piaranya matukan Zaid ibn Thabit paatahu na dimatong siya iban hi Umar
Atinya piyakawa niya hi Zaid ibn hi Umar radhiyallahu an. Faqala Abu Bakar, inagiha Abu Bakar, innaka rajulun sabun aqilun la natahimuk. Ya kau Zaid bin Sabit, bunnal tud ini kau lang niya hambuok usog sab. Atinya in sabi ni bang sabuton sina Arab sab ma broad-minded pa in akal niya. Balug-palugan, akil, barakal, la natahimuk, wayroon namo kau natuhuma, wayroon kau nakahinang uno-uno maksiya, malaingkan kasabunnalan sadya. Wakad kunta taktubul wahi li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkaunan mo, nakasulat kau sin wahi, ikaw hambuk din hamang magsusulat sin wahi, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patattabi'ul Qur'an, damikian yaun kaymo sabit in Qur'an, atinya yaun patuod kaymo in Qur'an, pajma'ahu na puna siya. Atinya kaya orderan sin Abu Bakar radhiyallahu anhu Zaid bin Sabit, siya in magkaagaran na amo in magpunsin Qur'an. Kala patataba'atil Qur'an ajma'ahu minas su'ab wal lihab, na ini hiyang buok in Qur'an ajma'ahu halabay amo in piyon niya, atin niya piyon sin Zaid bin Sabit, tawakan sin mga sila sahaba, in katan dain hama usub atin niya dain hama puon sin kahoy at tawakan sula kuanbehan paypa sin ini hulma walihap iban sin mga bato yato, wasudurur rizal iban sin mga sila ini nakamemorize sin Quran. Fakanat suhub sambil naawon in hambuok suhub atin ni hambuok Quran mushaf biyutang doon kan Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta tawaffah, sambil amuin nawapat siya. Atin niya piyon doon ha Abu Bakar ingkatan mga usub yato lihat iban sin mga nakamemorize sin Quran piyon, ubos yato siulat nila hambuok mushaf doon ha Abu Bakar radhiyallahu anhu, sambil siya nawapat wayroon inig doon kanya. Summa inda Umar, demikian hawa pagwapat niya nakasubliin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, na pinda na sa matukan niya in mushaf yaon fi hayatihi, buhi pa siya. Summa hawaktu may nawapat in Umar radhiyallahu an inda Hafsati binti Umar, yaon na lain nalatun ha anak niya munain Hafsa binti Umar, amin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak sin Umar radhiyallahu anhuma. Rawahul Bukhari, riwayat kan Bukhari, amin hadis mahaba ini. Kitab Fadailul Quran, babu jam'ul Quran. Wa kad wafaqal muslimun Abu Bakrin ala dhalika wa adduhu min hasanatihi. Demikian nagmuapakain mga katan muslimun doon kan Abu Bakar hapagpunsin Quran. Demikian ini sambil nakahinang siya amuin nakahinang siya din mga nakapaon karayawan. Nakaedad siya sin karayawan hatta qala Ali, sambil inagi sina Ali radhiyallahu anhu, a'damun nasi fil masahifi ajran Abu Bakar, in sa taud sa lagu-lagu manusia a'dam manusia dain ha mga nakapun sin mushaf atawakan hatungod sin mushaf amuna intungbas makawa hi Abu Bakar. Atin niya bang intungbas sa lagu atungod sin pagpunsin Quran amunain Abu Bakar. Rahmatullahu ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Kaya ulungan sin Allah Ta'ala ulung sin Allah Ta'ala doon kan Abu Bakar, siya in panagnaan amuin nakatipon sin kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhalatus salisah, manjari nawapatiin Abu Bakar iban sin Umar in nakasubli magkhalifa amunain
Uthman ibn Affan radiyallahu an. In marhalat hika 2, atin niya hika 2 stage sin pagpun sin Quran iban pagsulat kanya amuna in zaman sin Amirul Mu'minin Uthman ibn Affan fi sanatil 25 al-Hijri hatahon amuin kawaan taglima. Yariin sababam niya. Wairun na sulat hajaman sin Umar amurain iagad niya in Abu Bakar. Arapun hajaman sin Uthman tahun kawaan taglima naawon in pagsulat sin Quran magbalik. Pagpun sin Quran magbalik. In sababan niya yari. اختلف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخفيت الفتنة. إن سببا niya nag-ikhtilaf in mga manusia habasahan. Sabab aun din mga manusia magbasa hawayroon biya sin pagbasa sin kaibanan. Ikhtilaf usab. In sabab dan niya sabab sin duga ingin suhop niya duga ingin basahan niya, ing hambuok, duga ing sabin kaya kaputan niya mushaf, duga ing day sabin, basahan niya. Bang uno in doon ha mga sahaba, pi aydi sahaba radiyallahu anhum, uno iyat to sabin basahan niya. Biya sinjima to amuin lang ta, alam sin Quran, ijajaakum pasikun binabain, patabayyanu. In kaibanan mushaf, in basahan nila, patathabbatu. Sabab hajaman niya to, wayruun nukta hajaman niya to. Yasin, fata bay ya nu. Hajaman niya to, biya ini saja, wayruun sulat niya. Yung kaiba na magbasa, fata bay ya nu. Fata bay ya nu. Yung kaiba na magbasa, pata sab batu. So, naaw ni mga ikhtilafat hakiraah. Ama ito hambuk din ang mga misal. Simpagnanan ikhtilaful kiraat. Inshallah pangadjian niyo ha mga marhalat kulliyah. Pakhufiyatil fitnah. Nasusain uno in Uthman ibn Affan sin ma'awnin fitnah. Paamara Uthman radiyallahu anhu an tajma'a hadhil suhub. Piun nag-order in Uthman amu in punun in mga mushapin ni katan mushap pi mushapin wahidin maghambuk sadya hamushap hambuok. Artinya mag-i'timad sadya in katan yato hamushap hambuok. Lialla yakhtalipan nas fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu. Hasupaya amu indi mag-ikhtilaf in manusia supaya aming kahalian in pagdiscuss at tungod sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kaaniban in tafarrak pagkanat at akan pagpirak. Wa fi sahih al-Bukhari nasabut sahih al-Bukhari anna Khuzaifah ibn al-Yaman qadima ala Uthman min fathi Armenia wa Azerbaijan. Sahih al-Bukhari, bunal tuod lang niya Khuzaifah ibn Yaman na dimatong siya doon kan Uthman. Khuzaifah ini din siya min fathi Armenia din pag liberate sin Armenia iban sin Azerbaijan. Wakad afra'ahu ikhtilafuhum fi kitab. Naon in gimwa in ikhtilaf nasusas siya pag maon in ikhtilaf Quran. Biasin pag ikhtilaf sin Yahud iban sin nga Nasara mga kitab nila. At niya nagmiato in Khuzaifah nagsakwa Uthman. In halian nila masusasiyasin amuin maawon in pag-ikhtilaf sin Quran, biya sin pag-ikhtilaf sin mga Yahud iban Nasara mga kakitaban na biya sin Taurat iban sin Injil. Then sabay paarsala Uthman ila Hafsah an ursila li ilayna bis-suhuf nasakha fi mushafin summa nuraddihu ilay. Mahuli
nagdaak in Usman matukan Hafsah at hipakawa in mushaf dito kan Hafsah. Hasupaya naskheha at hikapi siya, hi-rewrite, hikapi, bang uno in kan Hafsah, amuyattu in agarun. Thumma nuraddiha, mauli lang na balik na mo da, maung kayo mo, ya Hafsah. Fafa'alat pa'amara Zaid bin Thabit, nahinang in bihatto, sambil diak ni Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Zubair, wa Sa'id bin As, in mga sahabay ni amunain atinya Zaid bin Thabit, ya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith, ibn Hisham, amuin hipakapi sila. In limang kataon ni naraaksin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Panasakwa fil mushaf. Siulat nila mushaf. Wa kana Zaid bin Thabit ansariyan wa thalathatu Quraish. In kaunan ni Zaid ibn Thabit, then siya mga ansar. Wa thalatha ibn intu ini, then mga Quraish. Ito Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, ibn mga kuwala na lupay Zaid, amin tu panagnaan ni then mga sila Quraish. Wakala Uthman irrahtis salasa, longhi Usman hatu ini, mga Quraish, tumpukan arrahat, bang karungan nyo arrahat, majmu'atun min thalatha ila asara arrahat, pagtagan niya. Then mga Quraish, idha ikhtalaftum antum, bang kamu mag-ikhtilaf, wa Zaid bin Thabit, ibn Zaid, at iniya, way kamu, at iniya di magsibu inbasahan niyo, fi sayin min Quraish, faktubuhu bilisanin Quraish, na bang kamu, kamu di magsibu imbasahan niyo, ibn Zaid, na faktubuhu bilisanin Quraish, sulatan niyo amuin miagat siya habaasa sin Quraish. Sabab pa inna manazala bilisanihim, sabab in Quran piaturun sila habaasa sin Quraish. Fafa'alahu hatta idan nasakhus sahfin fil masahib. Hinang nila indaakan sin Usman sambil amuin nakahinang sila sahab fil masahib. Atin niya mga kitab, mga Quran. Radda Uthman as-sahab ila Hafsa, umahuli bialik nahi Usman in suhub dito kan Hafsa, amin kiawaan niya to kiapihan, wa arsala ila ufukil masahib min man nasakhwa wa amara bima siwahu min al-Quran fi sahifati aw mushafin an yahrikaha. Hambu kaul nakapaon sila mushaf, hambuk ka Madinah, hambuk ka Makkah, hambuk ka Basra, hambuk ka Kufa, indua, yaon mga kuwala na panginlupan, indua, yaon kan Uthman ibn Affan. Wallahu alam. Maubos nila na distribute in mga Quran yato, amin nakapi nila, wa amara bima sawahu, dia aksin Usman katan kitab dugaing hanasulat yato yuhrik hipasunog sin Usman radiyallahu an. Amo yato. Wakad fa'ala Usman hada ba'da an intishar sahaba radiyallahu anhum, na hinang sin Usman amuin natin na mapuasin na saplag na napasampay na in mga Quran yato, in hipasunog in mga Quran bukon dain kan Usman. Hadis rawa Abi Dawud an Ali radhiyallahu an, hadis dain kan Dawud dain kan Ali radhiyallahu an annahu qala wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahib illa an mala'im minna. Bunnal tuod, wallahi di kami huminang biyasin paghinang sin mushaf malaingkan dain nasulat kamu. At niya wayruon
Wayroon sila nagsulat, nagcopy, nagre-write sin Quran, malaingkan uno in piara sin Quran maun kamo. Kala ara anna najma an-nas ala mashafin wahidin fala takuna firqatan wala ikhtilaf. In nakita na mo hawak to amin pag napun in mga manusia, na-ajaib sila biyan, atawa kan nag-i'timad sila hahambok mushaf, fala takunu furqatun wala ikhtilaf. Hawak to amin napun na nahambok na yung Quran, nahambok in manusia mushaf hambuok, wayroon na kita na mo lang niya in pag ikhtilaf pagbasa. Kulna pa ni'ma mara'ayto. Inagihi Usman, bunnal tuod lang niya, ni'mat amuin, napikil yato. At niya in pagsulat sin Quran, iban sin pagpun kanya, ni'mat din Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kita na mo, malaingkan ni'mat. Kala Mus'ab ibn Sa'id, adraktun nas mutawafirina hina haraka Usman al-masahib, pa'azabahum. Amuin, kita adraktun nas, kaya pangadyan sin manusia mataud. Hawak to amuin nasunog siunog sin Usman in mushaf nila, paazabahum, na-adjaib sila. Hati niya in na-adjaib sila sabab nalawa in pit na yato amuin nag-ikhtilaf imbasahan. Aw qala lam yunkir dhalika minhum ahad. Atawakan lang na in agi nila lam yunkir, wayroon nagsulang minsan hambuk din kanila. Wayroon simulang hawak to amin sunog in ang mga Quran nila to puasin amuin kaya dihil kaya distribute mat to kanila din kan Usman radiyallahu an. Wa huwa min hasanati amiril mu'minin Usman radiyallahu an allati wafaqal muslimuna alaiha. Inya to hasabab sin dayaw sin hambuok Amir al-Mu'minin amunain Usman radiyallahu anhu miagad kanya ingkatan muslimun. Wa bihadha tamma bifadlillah, dan hasabab yato na sukup na in kalabihan din Allah subhanahu wa ta'ala in pagpunsin Quran wa tartibihi iban pag-arrange kanya wa hifzihi iban pag parihala kanya wa naqlihi iban sin paglaton-laton kanya mutawafiran. Ati niya mataud in nakasaksi, mataud in miagad kanya bi alpadhihi lapal niya. Ati niya bang uno in halom sin Quran mutawapir siya. Ati niya kaya saksi an sin mataud an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dain siya Rasul sallallahu alaihi wasallam kama naqalahu Jibril biasin na nanakal nalatun din kan Jibril alaihi salam amuna impiaturun maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa mawjudun amuna in hajaman natu biaun au yari hajaman natu biaun baina aidina yaun hal kaya kaputan sin kita no al mushaful an amuna in mushaf atinya amuna in Quran na printed hajaman natu biaun sangkadang yanan siya mushaf Utsman ibn Affan bang kitaon amukadima sin ang mga printed sin mga Quran biaon mushaf riwayat Utsman ibn Affan radiyallahu an. Amo yatuin pagpun marhalat pagpun sin Quran, pagtartib sin pagpun sin Quran. Arapon inhikar wa maudu nato tartibul ayat. Amo na in pagtartib pag arrange sin ayat iban sin surah. Tartibul ayat ajma'atil umma ala anna tartibul ayat tawqifi an Rasul sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam an Rabbih subhanahu wa ta'ala. Hati niya napun in nahambuok in mga ummat doon ha pag tartib pag arrange sin ayat tawqifi. Hati niya in tawqifi timindug siya nag-base sila ang basis nila. Dalil siyabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahaba. Amatin maksud sin tawqifi. At niya di makadjari pindahan sabab tawqifiyya biasa na ibadatun tawqifi di siya mapindah. An Rasul sallallahu alaihi wasallam dain ha Rasul sallallahu alaihi wasallam an Jibril
den ha Jibril, den ha an Rabbihi, den ha Rabb, den ha Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa li ahadin min as-sahaba aw ghayrihim an tasarrufa fi tartibi shay'in min al-ayat. Wayroon den hambuok den ha mga sahaba atawa kanduga ing ha mga sahaba in namaling sila atawa kan pinda nila in pagtartib sin ayat. At ini nahambuokin mga sila sahaba si iban sin umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tartibul ayat tawqifi. At ini in tartibul ayat tawqifi. Ami atuin pagganan pagtartib sin ayat. So in hikarwa amuna in tartibus surah. At ini tartibus surah. Pag arensab sin surah. Wa hadha thabitun bil ijtihad. In pagtartib sin surah ijtihad. At ini pag matuyo na sin mga sila sahaba atawa kan labay siya ha ijtihad. Bala yakunu wajiban, bukon siya wajib. At niya in pag-arrange sin surah bukon siya wajib. Wa fi sahih Muslim, sahih Muslim an Khuzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu annahu sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata laylatin bunnal tuud nakasambayang siya sarta iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambu ukdum faqara'a nagbasa in Nabi sallallahu alaihi wasallam sin suratul Baqarah. At inipiyag ayat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Baqarah. Mauli an-Nisa, suratul Nisa, mauli amin suratul Imran. At ini tartib into ayat ini. Hawaktu amin nagsambahayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amatin agihi Khuzaifah. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كثيرا من الصور كان قد علم ترتيبها في حياة صلى الله عليه وسلم. Iban in papanaw sing kaibanan ahlul ilm in kamatauran din ha mga surah in kaunan niya ini hindu na siya tawakan kaingatan siya na tartib siya habuhi pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin sab'ut tuwal. At in sab'ut tuwal amin suratul Baqarah, Nisa, Imran, iban sin mga magsuno-suno amin mga surah mahaba, amin labi 200 bihan. Den ha suratul Baqarah, harap pa 7 surah. Iban sin Ali Hamim, in Ali Hamim amunain katan surah timagna siya Hamim, biya sin surah ang katanin suratul Makkiyah, biya suratul Ghafir, suratul Fussilat, suratul Surah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Khathiyah, iban sin Al-Ahqaf, amit to. Al-Jasiyah, iban sin Al-Ahqaf. Wal mufassal, damik yan, in mufassal katan amin surah hawpu. Wa anna ma siwa dhalik mimma yakunu kad fawwada al-amru fihi illa ummatin ba'da. In kaibanan po asin tu at ini amin sab'atwal yato amin 7 mahaba iban sin mga suratu Hamim, iban sin mga surah mahawpo. In dugaing doon lang niya, in kaunan nila nag-ijtihad na in mga kwan. Fawadal amar, wayroon na to dalil na sabot sin pagsuno-suno nila. Then na maha ijtihad sin ummah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Shaykhul Islam Long Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tazuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Maka jari basahun in surah ini. Hati niya paunaon mo in surah si qabla hadhihi in before sin hambuk surah. Hati niya maka jari mo minsan di magtartib. Ubus mo basahon in hambuk surah. Surah to qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ubus to hilaton mo pa qul huwallahu ahad qul a'udzu rabbil falaq. Nakauna in binas waisa niya lang niya. Makajari. Kada fi kitabati walidha tanawwa'at masahifus sahaba. Demikian bihat turaisab in mga ginisan in mushaf hajaman sin mga sila sahaba radhiyallahu anhum fi kitabati hapagsulat nila. Walakin
lamma ittafaqu ala mushafin fi zamani Uthman. Hawaktu amuin nag-ittifaq, naghambok na, doon hamushaf, hajaman sin Uthman, at niya mag-i'timad sa jaha mushaf amuin kya sulat, hajaman sin Uthman radiyallahu an, sara hadaha mimma sunnatil khulapa. Nahinang na in pag-agad, biya sin kya lukis sin Uthman, kya sulat sin Zaid bin Sabit, hajaman sin Uthman, nahinang na to sunnatul khulapa. Sunnah siya, sin mga sila khulapa ar-rasidun. Wa qala, wa kad dalla al-hadith ala anna lahum sunnatun yajibu ittibawa. Sabab aun dalil den hadis in pag-agad sin sunnah sin mga sila khulapa ar-rasidun, den ha mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib siya agadun. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasidin min ba'di. Agaran niyo in sunnat ko, iban sin sunnat sin mga sila khulafa ar-rasidun, puas ko. At niya amat wajib na to agaron in pagtartib biya sin hajaman sin Uthman radiyallahu anhu. Amayat to in maudu na to inshallah subhanahu wa ta'ala pangadyan niyo marayaw, dungdungan niyo marayaw, bang aun den ha mga wala na mo na sarasay asubon niyo man hamad semua. Bang mayandugan kan sin Allah ta'ala in ilmu na to magmumpaat, iban magmumpaat bang unuin kya pangadyan na to. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.